अस्सलाम वालेकुम। दुनियावी व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 2018 से 23 की असम्बली को पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली करार देते हैं। इस असम्बली की कोख से दो हुकूमतों ने जन्म लिया। एक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनकी कारकर्दगी कैसी थी अब वो तारीख का हिस्सा है। और अब एक शहबाज हुकूमत थी। शहबाज हुकूमत का आज आखिरी दिन था, वो ख़त्म होगी। उसे मेरे ख़्याल में 4 चैलेंजेस दरपेश थे। एक मुआशी चैलेंजेस, सियासी चैलेंजेस, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का चैलेंजेस और इंटरनेशनल ताल्लुकात। जो मुआशी मैदान के अंदर शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी बहुत भयानक रही। महंगाई का तूफ़ान आया, मईशत बर्बाद हो गई, कर्ज़ों के अंदर बेतहाशा इजाफ़ा हुआ। आप पूरी 70 साल तारीख़ में, 75 साल तारीख़ में ऐसी हुकूमत आपको नहीं मिलती जिसकी इतनी बदतरीन जो है मुआशी मैदान के अंदर कारकर्दगी। और महंगाई ने तो आवाम का जीना अजाब कर दिया। मिडल क्लास तबाह होकर रह गई। गरीब तबके का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ उसको, तो वो तो नाकाबिले बयान है। अमीरों की अयाशी होती है, हमेशा होती है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। जो अप्रैल 2022 के अंदर 10 अप्रैल को इमरान साहब की हुकूमत हुई और 11 अप्रैल को शहबाज साहब की हुकूमत आई, तो उस वक्त डॉलर 188 रुपये का था और जो 288 तक चला गया। और आज उनका आखिरी दिन, इसके अंदर 57% जो है ना इजाफ़ा हुआ। शरह सूद 12% थी जो अब 22% है। ज़र मुबादला के ज़खायर उस वक्त 17 अरब डॉलर थे जो अब तकरीबन 13 अरब, $13.5 पे ऊपर आ गए हैं। वो भी IMF मुआहदे के बाद, जो सऊदी अरब, UAE और IMF से जो पैसे आए उसके बाद बढ़े हैं। अप्रैल 2022 के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो 23% थी और अब 28% पे आ गई है। ये 36% तक गई है। और बुनियादी ज़रूरियात की जो के अंदर जो महंगाई है वो तो 45% तक गई है। इतना खौफनाक इजाफ़ा आज तक किसी हुकूमत के अंदर देखने में नहीं आया। जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है उसके अंदर 18 रुपये तक इजाफ़ा हुआ है। इसका नाकाबिले बयान है। सोना जो है 1,31,000 रुपये का था, वो 2,21,000 के ऊपर चला गया। जो पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ा उस वक्त 44,000 अरब रुपये था, वो अब 58,000 अरब रुपये के ऊपर चला गया। और अब ये ऑफिशियल, जो लास्ट ऑफिशियल जो थे ना स्टैटिस्टिक्स, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो IMF से अब जो पैसे आए हैं, सऊदी अरब से पैसे आए हैं, UAE से पैसे आए हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये बहुत ही जो गर्दिशी कर्ज़ा था वो तकरीबन 2,500 अरब रुपए था और अब वो बढ़ के 2700 अरब रुपए हो गया। इतनी खौफनाक महंगाई जो है ना पाकिस्तान के अंदर पहले कभी देखने के अंदर नहीं। बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर बहुत बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। जो चीनी है वो 86 रुपये थी और अब वो 155 रुपये की मिल रही है। 45% इजाफ़ा है इसके अंदर। जो आटे का थैला है 20 किलो का, वो 1400 रुपये का था, वो अब 3,000 पे चला गया है। इसके अंदर भी 50% इजाफा है। घी पर केजी जो है 470 रुपये का था, वो अब 600 रुपये के ऊपर चला गया है। जो पोल्ट्री है, मुर्गी है, वो ज़िंदा मुर्गी 290 रुपये की थी, अब वो 460 रुपये के ऊपर मिले। 37% उसके अंदर इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम जो है 150 रुपये का था। बखैर मैं उसको नहीं मानता, अगर इमरान खान साहब की वो उसको फ्रीज़ ना करते अपनी हुकूमत को जाते देख के। जिस दिन इमरान खान साहब गए उस दिन 200 रुपये पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए। ये पॉलिटिकली उन्होंने मैनेज किया था। ये जो ओरिजिनल कीमत नहीं थी, इसके कौमी ख़जाने के ऊपर बहुत नुकसान हो रहा था। खैर फिर भी हम डिस्कस करते हैं। 150 रुपये जो है ना उस वक्त पेट्रोल था, वो जो अब 273 रुपये पे चला गया है। डीज़ल भी तकरीबन 150 रुपये का था, वो अब 274 पे चला गया है। और इसी तरह जो यूरिया है वो 2,000 रुपये की बोरी थी, अब वो 3400 रुपये की बोरी हो गई है। स्टील जो है वो 2,16,000 रुपये का सरिया वगैरह जो है, अब वो 2,65,000 के ऊपर चला गया। बहुत ही खौफनाक जो है ना मुआशी मैदान के अंदर कारकर्दगी रही है। शुक्र ये हुआ कि IMF को भी उन्होंने बेहतर तरीके से डील नहीं किया। शुरू में तो जो मिफ्ता इस्माइल थे उन्होंने बहुत अच्छा डील किया, एक किस्त भी मिल गई। मगर जब से इसहाक डार साहब आए उन्होंने बहुत एरोगेंस दिखाई और 7-8 जो नवंबर में मुआहदा होना था वो जाके 30 जून को अंदर हुआ। तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत नुकसान हुआ, रुपया बहुत डिवैल्यू हुआ, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। मगर शुक्र ये है कि जाते जाते उन्होंने मुआहदा कर लिया। और सबसे अच्छी बात जो कि उन्होंने अपनी हुकूमत जिस दिन उनकी जा रही थी, उन्होंने कोई कीमतें कम नहीं की, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया ऐसा, वरना अदरवाइज़ ये होना था कि हमारा फिर मुआहदा टूट जाना था। जैसे जो 20 रुपये बढ़ाया है जो आखिरी दफ़ा 1 अगस्त को, वो अगर ना बढ़ाते तो मुआहदा एक बार फिर IMF से टूट जाना था और उसका नुकसान पाकिस्तान को होना था।
دوسرا ان کا سیاسی چیلنجز تھے. عمران خان صاحب ان کے لیے پورا چیلنج بنے رہے, پورا 1.25 سال 1.5 سال جس طرح سے عمران خان صاحب نے کبھی وہ دھرنا دے رہے تھے, کبھی وہ لانگ مارچ کر رہے تھے, کبھی وہ جیل بھرو تحریک کر رہے تھے, اور وہ جس طرح سڑکیں بلاک کرتے تھے اور جس طرح سارے ریلیاں نکالتے تھے, ان کی پارٹی ریلیاں نکالتی تھی, سڑکیں بلاک ہوتی تھی, وہ ان کے ساتھ ان کو مینج کرنے کے اندر ناکام رہی شہباز حکومت. وہ پولیٹیکلی ان کو مینج نہیں کر سکے, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکے, ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکے. وہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی اپنی ہٹ درمی بھی بہت زیادہ تھی, مگر حکومت کا کام ہوتا ہے مینج کرنا, عوام کو ریلیف کرنا, سڑکوں کو کھولنا. اگر جو حکومتیں سڑکوں کو نہیں کھلوا سکتی, وہ پھر اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کرتی ہیں؟ آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہوتی رہی, آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوتی رہی, آرٹیکل 18, 23 اور 25 کی خلاف ورزی ہوتی رہی, مگر ہماری حکومتوں نے سڑکیں نہیں کھلوائیں. تو وہ پولیٹیکلی ان کو مینج نہیں کر سکیں اس طرح سے. اس کا نتیجہ 9 مئی کی صورت میں نکلا. اگر وہ ان کو مینج کر لیتے, ان کے ساتھ مذاکرات کر لیتے, تو یقین مانے 9 مئی بھی نہیں ہونا تھا. باقی یہ ہے کہ پولیٹیکلی انہوں نے 13 جماعتوں کی حکومت تھی. اچھی بات یہ تھی کہ وہ انہوں نے ساری 13 جماعتیں جو متحد رہی ہیں, MQM جو بہت گلے شکوے کرتی رہی, وہ بھی حکومت سے نہیں نکلی. جو اختر مینگل صاحب کی حکومت ہے, جماعت ہے, وہ بھی نہیں نکلی. باقی جماعتیں جتنی ہیں, نیشنل پارٹی, ANP ہے, JUIFA کے بہت زیادہ اعتراضات رہے, مگر وہ سارا کچھ مینج رہا. اس کے پولیٹیکلی یہ چیلنجز جو تھے اس کو انہوں نے دیکھا. مگر جو سول ملٹری تعلقات تھے نا, وہ بھی میرے خیال میں بہت اچھے رہے. وہ جب حکومت عمران صاحب کی ختم ہوئی تو اس وقت پولیٹیشنز کی اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بہت زیادہ جو ہے نا تلخی پائی جا رہی تھی. مگر اس حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت بنا کے رکھی. آرمی چیف کے ساتھ ان کے مراسم بہت اچھے رہے, جس کا نتیجہ یہ لکھنا کہ معاشی بحالی کے جو پلان ہیں ان کے اندر آرمی کو انوالو کیا گیا, زراعت کی بحالی کے جو پلان ہیں اس کے اندر انوالو کیا گیا, انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ ساری چیزیں کی گئیں. تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا رہا. اس چیلنج کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لیا. باقی جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں وہ بھی چائنا کے ساتھ عمران صاحب کے دور میں, سعودی عرب کے ساتھ, UAE کے ساتھ ہمارے مراسم بہت خطرناک حد تک جو ہے نا تعلقات بگڑ چکے تھے. امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت کیونکہ انہوں نے سائفر کا جو بنایا, اس کے عمران صاحب نے بیانیہ بنایا, اس کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, تو وہ بھی بہتر انداز میں اس حکومت نے ٹیکل کر لیے. رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے, وہاں سے آئل بھی آیا. تو باقی چائنا, سعودی عرب, UAE, ملیشیا, سب سے تعلقات اچھے کیے. انٹرنیشنلی اس حکومت نے, شہباز حکومت نے بہت اچھا مینج کرنے کی کوشش کی. بھارت کے ساتھ جو ہے اگر ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے تو خراب بھی نہیں ہوئے. تو یہ صورتحال رہی ہے. تو یہ تو ایک ٹاپک تھا شہباز حکومت کا, آج آخری دن تھا. اب آپ خود ایویلیویٹ کر سکتے ہیں, آپ عوام ہیں, آپ کو بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے. اگلی دفعہ ان کو ووٹ دینا ہے, نہیں دینا, یا کس کو دینا, یہ آپ کی مرضی.